बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड का एरर आ रहा है इन्वर्टर के ऊपर। जब भी किसी इन्वर्टर के ऊपर एंड का एरर आ जाए उसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि एंड का जब एरर आता है तो इन्वर्टर एंड हो जाता है और इसकी फैक्ट्री जो निज़ाम है वो एंड हो जाती है और ये दोबारा जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा या कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा या जो है ना इसको शहर में ले जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ऐसी ख्यालात आते हैं भाई। तो उसको मैं पहले से आपको क्लियर कर दूं कि इस एंड वाले एरर को देखकर आपने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक मामूली जो है ना सेटिंग की वजह से आता है। ये हो सकता है कि आपने ख़ुद जो है ना गलत पैरामीटरिंग कर दी हो, आपको पता ना चला हो। यानी कि एक ऐसी सेटिंग है इसके अंदर, वहाँ पर जहाँ पर आप जाकर सेटिंग करते हैं तो फ़ौरन एंड का एरर आ जाता है या कुछ अरसे बाद एंड का एरर आ जाता है। यूँ समझें कि इसमें एक अलार्म लगती है, उस मुकर्रर टाइम के बाद जो है ना एंड का एरर आ जाता है। तो अब इसकी सॉल्यूशन भी आपके सामने रखेंगे सिंपली, और वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह एंड का एरर जो है ना वो आपकी समझ में आ जाएगी। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है और मज़ीद हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये देखें आपके सामने एंड का एरर आ रहा है, तो इसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं, इसकी टेंशन बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी। यहाँ पर देखें, सबसे पहले प्रोग्राम का बटन आपने दबाना है। जो दोस्त इसकी प्रोग्रामिंग से जो है ना वाक़फ़ नहीं है उसके लिए हम यही मेंशन करते हैं कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है। ज़ाहिर बात है, जो इसकी प्रोग्रामिंग करता है, जो इसका काम करता है, इलेक्ट्रिशियन नज़रा, टेक्नीशियन नज़रा, तो वो तो जानते हैं किस तरह इसकी प्रोग्रामिंग करनी है और उनके लिए तो सिर्फ यही काफ़ी है कि फ़िलहाल ग्रुप में जाकर फ़िलहाल पैरामीटर चेंज कर दे लिहाजा। तो यहाँ पर प्रोग्राम बटन आप जैसे दबाएंगे तो P0 आ जाएगा। नॉर्मली कोई भी कोड आपके सामने आ जाता है। तो ग्रुप्स इसको कहते हैं। तो ग्रुप इस तरह चेंज होते हैं अप डाउन एरो से। ये सारे ग्रुप्स हैं P0 से लेकर PE तक, ये ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 इस तरह। आपने जस्ट PE की ग्रुप जो है ना वो ओपन करनी है। ओपन किस तरह होगा? ग्रुप का ओपन करने का तरीका ये है कि जिस ग्रुप के ऊपर आप आ जाएंगे वहाँ पर आप डाटा एंटर कर देंगे। जैसे आप डाटा एंटर कर देंगे आपके सामने ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने पैरामीटर्स आ जाएंगे। VFD की पैरामीटर इसको कहते हैं जी। इनके अंदर तमाम तर सेटिंग्स होते हैं। पैरामीटर के अंदर तमाम सेटिंग होते हैं। ग्रुप तो एक ग्रुप होती है, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अब जैसा कि PE के अंदर आप एंटर हो गए तो पैरामीटर आ गया PE00। PE00। अब आपने कौन सी सेटिंग में जाना है? यहाँ पर आपने जाना है जी, मैं आपको बताता हूँ। अब आप अप डाउन करेंगे तो नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये एक मास्टर सेटिंग है। जैसा कि ये सॉफ्टवेयर की जो एंडिंग है, यानी कि टाइम एक तरह से कह लें, वो जब एंड होता है तो उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए या अपडेट करने के लिए आपने PE की सेटिंग में जाना है। तो इसमें सेफ्टी के लिए पासवर्ड पड़ी हुई है। मेन मकसद ये है कि इसमें पासवर्ड पड़ी हुई है और इसमें पासवर्ड आप किस तरह ओपन कर सकते हैं। पहले जैसे नहीं हो रहा तो आपने डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करना है PE00 पर, तो यहाँ पर सारे ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। नॉर्मली हर INVT की ओरिजिनल इन्वर्टर होगी तो उसको 40721 पासवर्ड आप दे सकते हैं। 40721 इस तरह शिफ्ट की मदद से आप पासवर्ड डाल सकते हैं। यानी कि डिजिट चेंज होगा शिफ्ट से, जो ब्लिंक करेगा उसको आप ऊपर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, ये 0 हमने छोड़ दी, आगे हमने 7 लिखा है तो 7 को छोड़कर हमने अभी यहाँ पर 2 लिखना है, 40721। तो ये हो गई जी 40721 डेटा एंटर। अब देखें PE01 हो चुका है। अब जहाँ भी आप सेटिंग करेंगे पैरामीटर आपके सामने आ जाएंगे 0 से लेकर 12 तक। अब आपने सिंपली 12 की पैरामीटर ओपन करनी है। एंड का जो एरर है इंशाल्लाह 100% आपके सामने हल हो जाएगा, उसका आपने टेंशन नहीं लेनी। बस यहाँ पर आपने PE12 में पहुँचना है, एंटर करना है। यहाँ पर देखें 100 है। मेन गलती ये हुई कि यहाँ पर किसी ने 100 सेट कर दी।
ظاہری بات ہے میں نے خود کر دی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں پر اگر آپ نے بھی غلطی کر کے 100 یا 200 یا 300 یا 2000 یا 1000 سیٹ کر دی، ایکچولی یہاں پر گھنٹے یا منٹس جو ہے نا سیٹ ہوتے ہیں، اتنے منٹ اتنے گھنٹے کے بعد اینڈ کا ایرر آ جائے گا۔ تو سمپلی آپ نے PE12 میں آ کر یہاں پر ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ شفٹ کی مدد سے ساروں کو 0 کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے یہاں پر فرسٹ والی 0 پر نیچے کا تیر دبایا تو وہ 100 جو تھا وہ بھی 0 ہو گیا۔ اب میں ڈیٹا انٹر کروں گا۔ اب جب ڈیٹا انٹر کروں گا تو اس کے بعد میں واپس پروگرام سے باہر نکلوں گا، پروگرام بٹن دباتے ہوئے دیکھیں باہر آ گیا تو اینڈ کا ایرر وہی کا وہی شو ہو رہا ہے۔ تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ اسٹاپ RST جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاپ بھی کرے گا، یہ ریسیٹ بھی کرے گا ایرر کو۔ تو اب میں یہ دباتا ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے اینڈ کا ایرر چلا گیا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے 50 ہارٹز شو ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو پروسیس تھا، یہ جو 5 منٹ میں نے لگا دیے سمجھانے کو، یہی آپ کی انورٹر کی اینڈ کے ایرر کو ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایرر آپ کے سامنے سولو ہو چکی ہے، پریکٹیکلی سولو ہو چکی ہے اور آپ کو انشاءاللہ تسلی بھی ہوگی۔ اور اگر اس سیٹنگ سے آپ مطمئن ہوئے، سمجھ آئی یہ بات آپ کو، تو آپ کمنٹ میں اوکے لکھیں گے یا یس لکھیں گے، ہمیں اپریشیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کیونکہ میرے اس انورٹر کے اوپر مسئلہ آیا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر میں 2 دن سے اس کی رننگ کرتا ہوں تو فریکوینسی جو ہے 40 ہرٹز کو کراس کرتے ہوئے ٹرپ ہو جاتی ہیں اور اس میں OC1 کا فالٹ آتا ہے۔ OC1 کا فالٹ جب آتا ہے تو اس میں میں نے بہت سارے سیٹنگز بھی چینج کیے اور دیکھی بھی ہیں، اور اوپر کی جو کیبل ہے یہاں سے لے کر جو کنویں میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی میں نے چیک کیے، تو یہ مسئلہ سولو نہیں ہوا۔ تو بعض دوستوں کا سوال ہے OC1 کا فالٹ جو ہے آتا ہے، تو اس کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کیبل چیک کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ کیبل جو جا رہی ہے کنویں کی طرف، انورٹر سے میں جو ہے نا نکلا ہوں، تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ سارا سسٹم جو ہے نا ہمارا یہ باہر پڑی ہوئی ہے، یہاں پر نکالے ہوئے ہیں سارے، یہ سمرسیبل ہے اور یہ موٹر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے نکالے ہیں کنویں سے، یہ 220 فٹ گہرائی پر تھے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ کہاں پر تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیں یہ کیبل جو ہے نا ہم نے سارا نکالا ہے، تو یہ کیبل کچھ پرانا ہو چکا ہے اور اس میں کچھ جو ہے نا جگہوں پر کمزور ہو چکا ہے۔ تو اب میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں تو کہاں پر خرابی تھا، میں یہاں پر آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی ایک گہری کٹ لگی ہوئی ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریں جو ہے نا وہ اندر اس کی ظاہر ہے یا نہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فوکس کا ایشو ہو رہا ہے بھائی۔ تو یہاں پر سے تاریں جو ہے نا نکلی ہوئی ہیں اور ٹوٹی ہوئی ہے کیبل، اور اس میں پانی گیا ہے، تو پانی جانے کی وجہ سے اور اس طرح جو ہے نا اس کی ربر کا کور جو ہے وہ ہٹ جانے کی وجہ سے تو یہ خراب ہو گیا ہے۔ تو OC1 کا جب بھی فالٹ آتا ہے نا، بات پھر جاتی ہے کیبل کے اوپر اور موٹر کی وائنڈنگ کے اوپر بھائی۔ تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں یہ اینڈ کی جو فالٹ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔